انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ بول اللہ بول اللہ بول اللہ بول اللہ بول اللہ بول آزم خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو آزم خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو We want justice 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 آزم خان کو رہا کرو کرو نہیں کو رہا کرو انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ باد زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یونیورسٹی کے جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے. یونیورسٹی بند ہے, بہت بری حالات میں جو ہے اس وقت پورا دیش چل رہا ہے, تو یونیورسٹی میں بھی جو ہے بہت زیادہ کرائسس ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا جو احتجاج ہے وہ یوگی آدتیہ ناتھ کی بی جے پی کی اس سرکار کے خلاف ہے جس سرکار نے دھرم کے نام پر اعظم خان کے اوپر بے انتہا ظلم کیا ہے. ان کے اوپر جو مقدمے لگائے ہیں وہ تمام مقدمے اگر ہندوستان کی کسی بھی عدالت میں لے کر جائے جائیں تو ساری عدالتیں ان پر شرم سے جو ہے وہ سوچیں گی کہ بہت شرم والے مقدمے ہیں. کہیں مرغی چوری کے, کہیں بکری چوری کے, کہیں بھینس چوری کے. کیا ہندوستان کی عدالت اس چیز کو, یا ہندوستان کے وہ تمام ذہین لوگ ان فرقہ پرستوں کی اس جاہلانہ حرکت کو اور اس دھرم کے نام پر کی گئی کارروائی کو کیا سچ اور صحیح ثابت کر سکتے ہیں کہ جو انسان ہندوستان کے کئی مرتبہ ایک عظیم و شان صوبے کا منسٹر رہے ہوں, اس کے بعد ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت کہی جانے والی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہوں, اس کے بعد ان پہ اتنے چھوٹے چھوٹے اور گھنونے شرمناک الزام لگا کر ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا. وہ سر سید کے طالب علم تھے اور انہوں نے بھی سر سید کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے, علی گڑھ موومنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ادارے کی, ایک یونیورسٹی کی نیم رکھی. اور اس نیم کو رکھنے کا انہیں صلہ یہ ملا کہ آج وہ اپنی زندگی کے آخری وقت پر پہنچ چکے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سر سید کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے اور اپنی قوم کو, جس کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے, سچر کی رپورٹ کہہ چکی ہے, سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان ایجوکیشن کے نام پر بہت پچھڑا ہے, یہاں تک کہ دلتوں سے بھی کئی گنا زیادہ پچھڑا ہے. ان کی حالات پر سوچنے والا ایک شخص آج اپنے ہی پارٹی میں, سماجوادی پارٹی میں ہوتے ہوئے اکیلا پڑ جاتا ہے. جو 5 مرتبہ 6 مرتبہ صوبے کی اسمبلی کا ممبر رہا ہو, کئی بار منسٹر رہے ہوں, اس کے باوجود آج سنسد کے ممبر ہوں, تب ان کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے جیسا ایک اپرادھی کے ساتھ ہوتا ہے, ایک چور کے ساتھ ہوتا ہے, ایسا کہ انہیں اپنا علاج کرانے تک کا وقت نہیں دے رہی سرکار. شرم آنی چاہیے. ہم یوگی سے اس بات پر بات نہیں کر رہے کہ ان کے اوپر مقدمے واپس لیں یا نہ لیں, لیکن ہم صرف اتنا ضرور کہہ رہے ہیں کہ جو شرمناک مقدمے ان کے اوپر کیے ہیں, کیا یوگی سے اپنی طرف دیکھتے ہیں؟ کل اگر حکومت بدلیں گی, یوگی تو وہ ہیں جن کے اوپر نہ جانے کتنے مقدمے جائز تھے, آج وہ ناجائز مقدموں میں اعظم خان کو پھنساتے ہیں. اپنا وقت یاد کریں جب پارلیمنٹ میں چیخ چیخ کر دہاڑے مار کر رو رہے تھے یوگی. یہ وہ یوگی تھے جو اس وقت کے موجودہ ایس پی سے اپنی جان کو خطرہ بتا رہے تھے, کیونکہ یہ وہ یوگی ہیں جنہوں نے اس وقت ظلم کیے, کرائم کیے, اور آج سत्ता میں آنے کے بعد, مکھیہ منتری بننے کے بعد اپنے اوپر ساری کرائم ہسٹری کو مٹا دیا. یہ ایسے یوگی ہیں. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کی عدالت سے, ان تمام سیکولر ہندو اور مسلم بھائیوں سے, ہندوستان کے تمام عوام سے, کہ آج اعظم خان کو ایک خاں کی حیثیت سے نہیں, ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں, بلکہ ایک لیڈر کی حیثیت سے دیکھیں. اور نیتا کسی قوم کا, کسی دھرم کا, کسی خطے کا نہیں ہوتا, نیتا ہندوستان کا ہوتا ہے, نیتا پورے ملک کا ہوتا ہے. آج پورے ملک کو
इस जालिम हुकूमत के खिलाफ आजम खान का साथ देना चाहिए और इनकी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहिए कि आजम खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मैं फिर आपसे एक बार कह देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ की पूरी तलबा, ये बहुत चंद तलबा नहीं है, ये अलीगढ़ के 32,000 नहीं, बल्कि जब से अलीगढ़ मूवमेंट की नींव रखी गई तब से लेकर आज तक जो भी अलीगढ़ का स्टूडेंट जिंदा है, मौजूद है, हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के हर कोने में, वो एक मिशन चलाए और आजम खान को रिहाई कराने के लिए अपनी अपनी जिंदा दिली का सबूत दे। पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इस हुकूमत के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती के नाम पर हमारे एलुमनी को, हमारे एक भाई को सिर्फ इस नाम पर परेशान कर रही है कि सर सैयद के ख्वाब को उन्होंने ताबीर दी और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, एक यूनिवर्सिटी की नींव रखी। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके आवाज से आवाज मिलाएं और उनके ऊपर हो रहे जुल्म के लिए सड़क पर लड़ें और इतना लड़ें चाहे हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर दी जाएं, लेकिन अपन भाई के लिए आवाज उठाते रहें और ऐसी आवाज उठाएं कि ये जालिम हुकूमत उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हम परवरिश कलम और लो करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरेगी कलम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, आज का जो ये एहतजाज रखा गया है, ये जो इंसाफ मार्च रखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एलुमनाई हैं आजम खान साहब, उनकी रिहाई के लिए रखा गया है। उनको जमानत मिल जाए, क्योंकि जब एक टेररिस्ट अक्यूज्ड को मेडिकल बेस पर जमानत मिल जाती है तो फिर आजम खान साहब को जमानत क्यों नहीं मिलती? जो एक इज्जतदार एमपी है उसको जमानत क्यों नहीं मिलती? जिसने सर सैयद अहमद खान के ख्वाब को आगे बढ़ाया उसको जमानत क्यों नहीं मिलती? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये जमाने वालों, ये जमाना कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम हो, तुम्हारे बच्चों के हाथ में किताबें हो। आज इस वजह से आजम खान जेल में है। आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। सिर्फ और सिर्फ आज उनका जेल में होने का मकसद यही है कि उनका नाम आजम खान है। कोई और क्यों नहीं जेल में होता? मेरा सवाल है हर उस सेकुलर पार्टी से कि क्यों खामोश रहते हैं जब किसी उर्दू नाम वाले के ऊपर जुल्म होता है? क्यों सबके लबों पर, सबकी जुबानों पर ताले पड़ जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ सारी सेकुलर सियासी पार्टियों से और सभी सेकुलर लोगों से कि आजम खान के लिए अब तक आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? हम आज ये आवाज जो उठा रहे हैं, आज जो ये इंसाफ मार्च रखा गया है, ये सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि आजम खान कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं। और हमें नाज है कि आजम खान ने यहाँ से निकलकर रामपुर में सर सैयद अहमद खान के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को कायम किया। हमें नाज है आजम खान पर और हम उनके लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। जब तक ये कोर्ट और ये सरकारें आजम खान को रिहा नहीं कर देती तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाकर जवाब देते रहेंगे। ना हम पहले कभी डरे थे, ना हम डर रहे हैं। हम सेकुलर पार्टियों के मुखिया या जिम्मेदार नहीं है जो हम सीबीआई और ईडी के डर से खामोश होकर आजम खान के लिए आवाज न उठाएं। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे एक जब सीनियर अली भाई पर जुल्म हो रहा है तो हम उस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरकर इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। जब एक टेररिस्ट एक्यूज्ड, जब एक आतंकवाद की आरोपी जिसको सिर्फ मेडिकल के बेस पर जमानत मिल जाती है, दंगे करने वालों को जमानत मिल जाती है, मॉब लिंचिंग पर मुसलमानों को खुलेआम मारने वालों को जमानत मिल जाती है, तब एक यूनिवर्सिटी को तामीर करने वाले एक इज्जतदार एमपी को जमानत क्यों नहीं मिलती? मेरा सिर्फ ये सीधा सीधा सवाल हुकूमत से है, मेरे उन सब सेकुलर लोगों से है जो अमन पसंद है, जो पीस चाहते हैं। तो फिर वो क्यों आजम खान के लिए आवाज नहीं उठाते? क्यों वो सड़कों पर उतर कर आजम खान के लिए नहीं आते? मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से जो अब तक खामोश है, आखिर क्या ऐसी वजह है? कौन सी सीबीआई और ईडी का डर है कि आप अभी तक अपने घरों में बैठकर, अपने कमरों में बैठकर खामोशी से बैठे हैं? अब जरूरत है आजम खान के लिए सड़कों पर उतर कर आने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और हमेशा उठाती रहेगी, चाहे वो आजम खान हो या अमर सिंह हो। अगर किसी के साथ भी जुल्म होगा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर किसी के लिए आवाज उठाती रहेगी। जुल्म के खिलाफ बोलना हमें सिखाया गया है और हम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। बस मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर ना करके बस यहीं पर खत्म करूंगा कि
जब आजम खां को जेल में इतनी बुरी हालात में रखा जा रहा है, इतनी हालत उनकी खराब है, जो उनके फोटोज और वीडियोज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस हालात में वो हैं, उसके बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा। तो मेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, हम मेमोरेंडम के थ्रू ये अपनी जो हमारे पॉइंट्स है, जो दरख्वास्त है, वो पहुंचाना चाहते हैं। आजम खां को रिहा करो, आजम खां को रिहा करो, योगी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो। Memorandum of demands to Shri Ramnath Kovind sir, Honorable President, Republic of India. Subject: immediate release of Mr. Mohammad Azam Khan, Honorable MP of Judicial Custody on humanitarian ground. Your Excellency, we the student of Aligarh Muslim University Aligarh, through this charter of demands, would like to apprise you about the serious health condition of Mr. Mohammad Azam Khan Sahab, Honorable Member of Lok Sabha, representing Rampur Parliamentary constituency of Uttar Pradesh. It is needless to mention that Mr. Azam Khan has dedicated his whole life toward service of the nation and society since his college days at AMU. Since then, he has been elected to Legislative Assembly and Parliament many times. Further, he has also served as a cabinet minister in Uttar Pradesh government for several terms. His entire political life has been transparent like a mirror before the public, but the present state government of Uttar Pradesh, in its venture of vendetta against Azam Khan, has slapped over 100 frivolous cases against him to break his nerve and crush his noble mission of spreading education, especially among the minority community. It is because of this intimidating tactics of the UP government, Azam Khan is lodged in Sitapur jail since 2019 along with his son Abdullah Azam, currently admitted at Medanta Hospital. He has got bail in many of the cases, but some cases are still left to bail out. It is further to inform that his health is severely deteriorated from the last 2 months as per medical reports. He is suffering from multiple diseases and requires due treatments. Therefore, considering the above, we would like to put forth the following demands. Number 1, granting immediate bail from the judicial custody to Mr. Mohammad Azam Khan on medical grounds. Number 2, revoking all false charges against him which have been filed at the behest of the UP government. Number 3, ensuring the safety and security of Mr. Azam Khan and his family. Number 4, transfer of all his cases from Uttar Pradesh to any other state for a fair trial. Number 5, we hope and believe that you will instruct the concerned agencies to ensure that justice is meted out to Mr. Mohammad Azam Khan and his family. और ये जो मेमोरेंडम था, ये स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और AMU ओल्ड बॉयज की तरफ से